vamos a empezar. Bienvenidos a esta sesión de estudio de la Biblia del Nuevo Testamento. Welcome, everybody. We're going to go ahead and start. Welcome to the Bible study session Como ustedes of the New saben, Testament. hoy estamos entrando en la clase número 17 We're going into class number 17 de este proceso de lectura del Nuevo Testamento. of this process of the study of the New Testament. Y esto es lo que teníamos que leer esta semana. And this is what we had to read this week. Mateo 5, 6, 7 y Lucas capítulo 7. And this is what we had to read. What we were assigned to read was Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, 7, and Luke 7, chapter 7. Ahora, para que, obviamente, como era lo mismo que estuvimos leyendo, pues estamos aquí ubicados en el mismo punto donde estábamos la semana pasada. Of course, since we're reading the same thing we read last week, we're at this point where we were last week. Estas cosas suceden al principio del segundo año de ministerio público de Jesús. These things happen in the second year of public ministry of Jesus. Y cuando hablamos de el lugar, pues dijimos la semana pasada que este sermón del monte, el famoso sermón del monte, Jesús lo dio aquí en Capernaum. And where we see that Jesus gave this famous or popular sermon was here in Capernaum. Aquí al norte del mar de Galilea. To the north of the Sea of Galilee. En cuanto a lo que a la historia, lo que leímos en realidad no es mucho en términos de acontecimientos. In terms of the story, we didn't read much. Solamente volvimos a leer el Sermón del Monte. We just went ahead and read the Sermon on the Mount. Y después en Lucas capítulo 7 nos habla de la historia de Jesús sanando al siervo del centurión romano. And then in Luke, we read about Jesus heals the centurion's servant. Después nos cuenta la historia de la resurrección de Jesús resucita al hijo de una señora, una viuda. Then we read about Jesus raises a young man from a widow woman. Después nos cuenta un poquito sobre las dudas de Juan el Bautista. Then we read a little bit about John's doubts. Y luego una mujer unge a Jesús cuando está en la casa de un fariseo. And then we read that a woman anoints Jesus while he's at the home of a Pharisee. Así que básicamente eso fue lo que tuvimos que leer esta semana. So basically that's what we read this week. Pero como dijimos la semana pasada, estamos dándole énfasis al Sermón del Monte. But like we said last week, we're emphasizing or taking a closer look into the Sermon on the Mount. Ok, entonces vamos a continuar con el Sermón del Monte, este mensaje maravilloso. So we're going to go ahead and continue with the Sermon on the Mount, this wonderful sermon that was given by Jesus. Recuerden que el propósito de este mensaje es definir el carácter de los ciudadanos del reino. So this sermon is basically defining the character of the citizens of the kingdom. Jesús está describiendo cómo debemos comportarnos. Jesus is describing how we're supposed to act. Ahora que fuimos salvos, now that we were saved, que fuimos liberados, now that we were free, que fuimos adoptados como sus hijos, now that we were adopted as his sons and daughters, hay un código de conducta que nos debe gobernar. There's a code of conduct that we should be governed by. Entonces, para aquellos, bueno, no hay aquí, pero para aquellos que piensan que la ley no tenía nada importante. For those who believe that not that there's anyone here, but that the law was not important. Jesús está reinterpretándonos la ley.
Jesus is reinterpreting the law. Está explicándonos cuál era la intención de Dios detrás de cada uno de sus mandamientos. Jesus is go ahead and explaining what there was behind in each of those 10 commandments that God was sent to us. Nos explicó por qué dijo no matarás. He explained to us why he said thou shalt not kill. Ajá, nos explica por qué la ley dice no cometerás adulterio. It explained to us why the law says you will not commit adultery. ¿Qué es lo que está detrás del mandamiento? What is behind that commandment? Y esto tiene mucho sentido. And this has it makes a lot of sense. Porque cada vez que nosotros le damos un mandamiento a nuestros hijos, because every time we give a commandment, for example, to one of our children, se lo damos por una razón. We give it to them for a reason. Ajá. Y a veces los hijos no tienen la madurez para comprender la razón. And sometimes our children do not have the maturity level for them to understand the reason. Pero nosotros sí sabemos la razón. But we know the reason. Y cuando ellos maduran, comprenden la razón detrás del mandamiento. And as they mature, then they start beginning to understand the reason behind that commandment, that law. Y tal y como lo expliqué en algunos de las sesiones anteriores, and just how I explained it in one of the sessions before, Jesús está explicándole principalmente a sus discípulos, Jesus is explaining mainly to his disciples. To his disciples. Les está explicando cómo realmente vivir esos mandatos y no la forma superficial de los fariseos. How to live by these commandments and not superficially as the Pharisees do. Ajá, que ellos eran defensores de la religión. That they got really defensive of religion. Ajá, pero era una religión superficial. But it was a very superficial religion. Era una religión de apariencias. It was a religion of appearances. No del corazón. Not one of the heart. Entonces vámonos directamente al versículo 33 del capítulo 5. So let's go ahead and look at chapter 5, verse 33. Dice así: también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni un solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Matthew chapter 5, verse 33 says, again, you have heard that it is said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say simply is yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Entonces, otra vez, vamos a ver el contexto y el verdadero significado de lo que está pasando aquí. So one more time, we're going to go ahead and take a look at the context and what's behind all of this. En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, incluso en la misma ley de Moisés, including in the very law of Moses, se le advertía a la gente que si ellos hacían un voto o una promesa a Dios, they would warn people that if they would make a vow or an oath to the Lord, debían cumplirlo. They should fulfill it. Y entonces aquí Jesús se va a explicar a fondo lo que significa.
So therefore, Jesus goes into depth to explain what this really means. Porque para este punto, Because for this point, los fariseos y los religiosos or at this point, I'm sorry, the Pharisees and the religious habían hecho una diferencia entre un juramento a Dios y un juramento por otra cosa. they had made a difference for an oath to the Lord and an oath to someone or something else. Ajá. Entonces, por ejemplo, For example, ellos decían, yo juro o prometo por el templo que voy a traer una ofrenda. they would go ahead and say something within the lines. I swear or I make an oath that I'm going to bring an offering to the temple. Sí. By the temple. I swear to the temple. Ajá. O decían, yo juro por mi cabeza que me voy a portar bien. Or I swear by my head that I'm gonna behave. Ajá. Y entonces ellos decían, esos juramentos no son tan importantes o como cuando se jura por Dios mismo. Or they would say to each other that those oaths were not as important as if you would make an oath swearing to God. Porque si se juraba por Dios, entonces sí era importante. Because if you swear by God, then it was important. Entonces, a ese momento la gente hacía un montón de juramentos. So at this moment, at this point, a bunch of people will make a bunch of oaths for whatever reason. Si hubiera sido latinoamericanos, hubieran dicho por esta, por esta. If they were Latin American, they would go like this, for this one, for this one. Por esta crucita, ¿verdad? By this cross, by this little cross. Juro por el cielo, juro por la tierra, juro por Jerusalén. I swear to the sky, I swear by Jerusalem. Y la gente simplemente no cumplía lo que decía que prometían. And people wouldn't fulfill what they were promised. Entonces, pero no se les consideraba como algo malo porque como no eran juramentos por Dios. And it wouldn't be technically something bad or wrongfully because since they were not swearing by God. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de corregir aquí? What is it that Jesus is really trying to correct at this point? Muy simple. Very simple. La hipocresía. The hypocrisy. Ajá. O sea, esa tendencia muy natural nuestra. That tendency, very natural tendency of ours. E incluso de la gente y de la gente religiosa de esta época. And including these religious people of these times. De hacer promesas. Of making promises. Y no cumplirlas. And not fulfill them. Entonces, estos religiosos, por ejemplo, or this religious, for example, le decían a la gente, sí, yo le prometo por el templo que voy a ayudarte en esa situación. So they would say, yes, I swear by the temple that I'm going to help you with this situation. O juro por mi madrecita que voy a dejar de tomar. Or I swear by my mother, I'm going to stop drinking. Suena común, ¿verdad? Eso suena como alguna historia familiar ahí. That sounds very common, right? Sounds like a familiar story. Ajá, pero ¿qué hay detrás de eso? But what's behind this? No hay una intención de cambiar. There isn't really an intention to change. No hay una intención de comprometerse. There's no commitment. There's no intention of commitment. Pero como no se está haciendo el voto o el juramento en nombre de Dios, entonces no es pecado. But since they're not swearing or making this oath to the Lord or by the Lord, it's really not a sin. Y entonces Jesús se viene en contra de esa hipocresía. So Jesus comes attacking that hypocrisy. Y les dicen, vean, no hay que jurar, punto, no hay que hacerlo. You guys should not swear by anything. Don't do it at all. Porque ustedes no están jurando por Dios. Because you guys are not swearing by God. Pero están jurando por la tierra. But you are swearing to the earth. Y la tierra es el trono de Dios. But the earth is the footstool of God. Ajá. Están jurando por Jerusalén. You're swearing by Jerusalem. Es la ciudad del gran rey.
is the great king's city. Están jurando por su cabeza You're swearing by your head, y ni siquiera su cabeza les pertenece porque todo le pertenece a Dios. and not even your head belongs to you because everything belongs to the Lord. Entonces, dice algo que es una lección importantísima para nosotros, los ciudadanos del reino. So it says something very important that is to us, that we are the citizens of the kingdom. Y es, cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. That whenever you guys say, that whenever we say no, let it be no. And whenever we say yes, let it be a yes. O sea, en otras palabras, In other words, no estén haciendo promesas, don't be making promises. no estén haciendo juramentos, Don't be making oaths. no estén haciendo, ¿cómo se llama? Votos. Don't be making any vows. Que por cierto, eso es un gran problema en muchas iglesias modernas. Which, by the way, that's a trouble that a lot of new churches are having. Muchos líderes religiosos promueven el que la gente haga promesas y votos. They promote that. A lot of preachers, pastors promote that. A lot of people make promises and oaths. Especialmente que tienen que ver con dinero. Especially when it comes to money. Y eso no, a mí no me parece que no hay nada de malo. I don't think there's anything wrong with that. Siempre y cuando se presente como algo que es basado en la realidad de la persona. As long as something that is based on the reality of that person. Y no que meta a la persona en una condenación o en una culpabilidad. Or as long as they're not putting someone into condemnation or guilt. Uh-huh. No hay nada de malo que se le diga a la persona, ahí hermanos, necesitamos gente que nos ayude con, no sé, $10 al mes para la campaña de generosidad. There's nothing wrong for saying, hey, brothers and sisters, go ahead and make an oath or a promise of donating $10 for the campaign of generosity campaign. Ajá, no hay nada de malo. There's nothing wrong with that. El problema es cuando se le agrega ese elemento religioso, místico. The problem is whenever you add that se le agrega ese elemento, sí, místico. That mystic element or that condemnation element. Ajá, y entonces lo que hace es que más bien la gente se pone a hacer promesas y votos que no pueden cumplir. And therefore people start making all these oaths and promises that they can't even fulfill themselves. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? So what's the solution for this problem? La verdad. The truth. Lo que Jesús está diciendo es, what Jesus is saying is, usted debe vivir una vida you need to live a life donde usted tiene el control, where you have the control. Y si va a decir sí, es porque lo va a hacer. And if you're going to say yes, it's because you're going to do it. Y si va a decir que no, and if you're going to say no, es porque sus circunstancias no se lo permiten. It's because your circumstances do not allow you. Y oiga lo que dice, al final dice, porque cualquier cosa entre sí y el no. Because, and pay attention to what he says, because at the end he says anything that's between yes and no. Viene del diablo. It comes from the evil one. Porque a él le gusta que vivamos hablando y comprometiéndonos y no cumpliendo. Because he likes for us to make vows and oaths and swear and not to fulfill any of that. Vean, señores, quiero decirles algo que va a sonar a crítica, pero no lo es. I'm going to say something it's going to sound like I'm criticizing, but it is not. Pero qué problema de compromiso y de confianza tenemos con muchos creyentes. But how is it that we have a lot of a problem with commitment with a lot of believers? Uh-huh. Sí, en inglés dicen dependability, o sea, confianza. Uh-huh. What a problem we have with dependability. Ajá. Gente que dice, ay, sí, yo voy a hacer tal cosa y no aparecen. That a lot of people say, yes, I'm going to do such thing and this and that and never sí, go sí, claro, amén, 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 yo me encargo, amén, amén. Say, yes, I'm going to do it, amen, amen, I'm going to do it. Y después todo le termina cayendo en las manos al pastor que tiene que
que hacerlo él o a los otros líderes, porque la gente simplemente, ay, perdóneme, es que no pude, porque tal cosa. And everything ends up falling to the hands of the pastor or the leaders because the person says, "Oh, I'm sorry, I couldn't do it. Mi pastor me enseñó algo. My pastor taught me something. Si yo no me puedo comprometer, es mejor decir que no, If I cannot commit, it's better to say no a estarme comprometiendo y estar fallando. instead of committing and failing." Ahora lleve eso al nivel de gente creyentes que tienen negocios, que trabajan en algún lugar. Now take that to the believers that have businesses and who are committed to something. Qué feo que los jefes o los clientes digan, no, hombre, esa persona promete y nunca cumple. How bad would it be if the customers are like, oh my God, yeah, they have a business and they say this and that, but they never go through with it. Versículo 38, vamos al siguiente. Verse 38, we're going to the next. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Matthew 5, verse 38. You have heard that it is said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Ojo aquí, señores, porque este es uno de los pasajes que se ha utilizado súper mal y se ha explicado, en mi opinión, muy mal. Let's pay attention closely to this passage here because this is one of the most common passages and it has been misused Otra for many vez, years. Jesús está haciendo referencia a secciones de la ley. So Jesus, one more time, Jesus is making reference to parts of the law, sections of the law. De hecho, en Éxodo dice, en Éxodo capítulo 21, in fact, in Exodus chapter 21, it says, dice, ojo por ojo, it says eye for eye, diente por diente, tooth for tooth, mano por mano, hand by hand, pie por pie, foot for foot, quemadura por quemadura. Mature because no, quemadura, burn. Oh, I'm sorry, burn for burn. Herida por herida. Wound for wound. Golpe por golpe. Hit for hit. Y Levítico después agrega rotura por rotura. And Leviticus later on adds tear for tear. Y en Deuteronomio agrega vida por vida. And in Deuteronomy, it adds life for life. Ahora, esto, señores, era un protocolo para que los tribunales hicieran justicia. Now, this was a protocol for the tribunals would make justice. Para que la corte, por decirlo de alguna manera, para que los jueces hicieran justicia. In other words, for the judges in the courts to make justice. Y lo que pretendía era terminar con la práctica privada de la venganza. And what it was trying to accomplish was to do away with self-revenge. Sí, era una, o sea, alguien me decía algo y yo me vengaba. In other words, for example, somebody would tell me something and I would take vengeance over that. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley establece que nadie se puede vengar más allá del daño que recibió. So what is this law establishing? Basically establishing that no one could go ahead and do more damage than what damage has been done. ¿Qué era lo que estaba detrás de la ley, detrás de esta ley? ¿Qué es lo que hay detrás de esta ley?
So what's behind this law? What is behind this law? Era, no puedes vengarte por ti mismo. You cannot take self-revenge Ujú. or Sino vengeance que, upon yourself. sino que debes dejar que la justicia sea administrada de manera correcta. So you have to allow justice to be taken upon correctly. Ajá. Ahora, el problema fue que los fariseos tomaron esto The problem is that the Pharisees took this y entonces lo utilizaron para justificar la retribución y la venganza personal. they took this to justify the self-vengeance. Ujú. Es curioso porque incluso en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que dicen algo como esto. It's interesting because in the Old Testament we found scripture that says things like this. En Levítico dice, no te vengarás, In Leviticus it says, you will not take vengeance. no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. You will not contain Rencor, bitterness. remorse, Sí, bitterness, no, rencor, sí, bitterness. Ujú. bitterness. Ajá. Y dice, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. You will not hold no grudges. Instead, you Ujú. will love your neighbor as yourself, Ajá. as you love yourself. Eso está en Levítico 19. That's in Leviticus chapter 19. En Proverbios dice, no dirás, yo me voy a vengar. In Proverbs it says, you will not say, I'm going to take vengeance. Espera al Señor, Él te salvará. Wait for the Lord. He will save you. Y en Proverbios también dice, no digas, And in Proverbs it also says, do not say, como me hizo, así le voy a hacer. how he did upon me, I will do upon them. Entonces, observen que la intención de la ley Pay attention that the intention of the law, era evitar castigos excesivos. it was to avoid excessive punishment. Y de acuerdo a lo que leemos en el Nuevo Testamento, And according to what we read in the New Testament, Jesús menciona en 5 ocasiones Jesus mentions in 5 occasions que es lo que va a decir ahora, o menciona cinco situaciones más bien, which he mentions it 5 times, which he's going to mention it now. He mentions it 5 times. En los que una persona tendría el derecho, entre comillas, natural de vengarse. That where a person, in quote unquote, would have the right to take vengeance. Pero que no lo debería hacer. But they shouldn't do it. Ajá. Dice, un golpe en la mejilla. He says slap to the face. Un pleito por una túnica, por una capa. A fight for a coat. Una demanda de un servicio por parte de un centurión romano. A suit on behalf of a Roman centurion. Y una petición de limosna o un préstamo. A petition for donation or a loan. Vean qué interesante. Según la ley judía, this is interesting because according to the Jewish law, una persona podría legalmente a person could legally demandar o traerle un pleito a alguien. They could sue or bring a fight to somebody por su túnica. For their coat, their tunic. Eso era permitido. That was allowed. Pero nunca por la túnica, hablando de la parte de adentro de su traje. For their shirt, for their undergarment. Pero nunca por el manto. But never for the actual coat that they would wear on top. Porque el manto servía para protegerse del frío. Because the coat would be used to protect themselves from the cold. También los soldados romanos, and also the Roman soldiers, tenían el derecho de demandarle a cualquiera que cargara o que llevara una carga por 1 milla o por 2 millas. They had the right to ask anyone to go ahead and help them to carry something for a mile. Entonces Jesús les dice, si se lo piden, vaya, camine la milla extra. And then Jesus goes on to say, if they ask you to walk a mile, go ahead and walk another Entonces, mile with them. Jesús no está mencionando aquí cosas que son injustas.
So Jesus isn't saying or Bueno, saying mentioning anything that's in injustice, excepto la bofetada, ¿verdad? La cachetada. except for the slap in the face. Ajá, que el mismo Jesús una vez lo abofetearon y él mismo preguntó, hey, ¿por qué me abofetean? That Jesus himself got slapped and he was like, whoa, why did I get slapped? Ujú. Pero lo que está detrás de esto But what's behind this es el carácter, por un lado, de generosidad, is the character from in one side of the generosity, pero especialmente el no vivir una vida donde yo doy lo que me dan. to not live a life where you're living what I give what they give me. Ujú. Una vida de si no me han dado, yo no doy. To not live a life where if I haven't been given anything, I'm not going to give anything. No vivir una vida donde yo busco yo mismo ejercer la justicia. To not live a life where I'm going to exercise punishment and vengeance. Ujú. Me estoy explicando. Do I explain myself? Am I O clear? sea, este asunto de que si te dan por una mejilla es algo injusto. This thing where if somebody slaps you in the face, that's injustice. Pero ¿qué se debe hacer? But what should be done? No es buscar yo el pleito y defenderme yo, It's not for me to look for a fight and defend myself, ajá, sino poner la otra mejilla significa que humildemente yo dejo que Dios se encargue de la justicia. what I'm saying, what he's saying to go ahead and turn to the cheek is you're saying, I'm going to let God take care of this Ahora, and make justice. Por supuesto que algunos But of de course. que alguno de los que están aquí o los que van a ver el video después But some of you guys that are here and some of you all that are watching it on the video recording están pensando, entonces, ¿y qué pasa de nuestros derechos humanos? You're probably thinking, well, so what's up with our human rights? Entonces, ¿qué pasa con mis niños? Voy a decirle que si un compañero le hace bullying, que se deje. What's going to happen with my children? If somebody bullies my child, am I supposed to just tell them, just let it be? Si el vecino mete los perros a mi jardín, voy a dejarme entonces. If the neighbor lets his dogs come into my garden, am I just going to not say anything? Vea, uno puede dar la otra mejilla. Check this out. You could turn the cheek. Mientras protege sus derechos. While you're protecting your rights. Voy a ponerle un par de ejemplos nada más porque podría dar un montón de ejemplos. I'm going to give you a couple of examples, not too many because I could give you many. Hay dos opciones. El niño, usted manda a su hijo a la escuela. There's two options. The kid, you send them to school. Le hacen bullying. The child, they do bullying to him. Ajá. Y usted le dice, no se deje. And you tell your child, don't let it happen. Usted vuélvase, si le pegan, vuélvase y métale otra trompada ahí. If they hit you, they bully you, go ahead and defend yourself. Go ahead back. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está enseñando? What are you showing them? Le está enseñando a buscar su propia justicia y a establecer el ojo por ojo, diente por diente. You're teaching them to go ahead and for them to look for their own vengeance. And to go and then the eye for eye, tooth for tooth mentality. Y déjeme decirle and let me tell you que nunca el ojo es por ojo o el diente por diente o la cortada por la cortada, nunca. It's never the eye for the eye or the tooth for the tooth or for that wound for that wound. Siempre es más. It's always more. Porque cuando nos vengamos con odio, con rencor. Because when we take vengeance with hate. Ahora, and bitterness. Al niño hay que enseñarle a poner la otra mejilla. Now, to the child, you need to teach him how to turn the cheek. Pero ¿cómo le voy a enseñar a poner la otra mejilla si lo que están haciéndole es bullying? How am I supposed to teach him to turn the cheek if what they're doing is bullying? Bueno, lo primero que debe hacer well, the first thing that you should do es no buscar la venganza personal. Not to look for self-vengeance. Porque está en el mensaje de la Biblia es deje que Dios sea el que haga la venganza.
Because the message of the Bible is let God take care of that. Pero no quiere decir que entonces voy a permitir que a mi hijo los estén lastimando. But that doesn't mean I'm going to allow for my child to continue getting hurt. ¿Qué sería poner la otra mejilla? What would be to turn the cheek? Ok, hijo, mira lo que vas a hacer. Si te vuelven a hacer bullying, vas a ir a hablar con la maestra. Check this out, son. If they bully you again, you're going to go ahead and speak to the teacher. Ajá. Vas a ver si hay compañeros cerca que sean testigos de lo que está pasando. You're going to see if there's any of friends that will take your side or speak on your behalf. Me vas a llamar a mí. You're going to call me. Y si puedes defenderte, defiéndete. And if you can defend yourself, defend yourself. Para que no te lastimen. So they won't hurt you. Pero no busques la revancha. But do not look for revenge. Otro ejemplo. Another example. Porque, especialmente aquí en los Estados Unidos, casi nadie vive por este principio de poner la otra mejilla. Casi nadie. Aquí es ojo por ojo en este país. Especially in this country. No one lives to turn in this country or lives by turn the cheek. They live by eye for eye. Entonces, por ejemplo, el vecino deja que los perros de él se metan a mi jardín. The neighbor allows his dogs to come into my garden. Ajá. Entonces, ¿qué hago yo? Les echo veneno. Oh, what do I do? I go ahead and give them poison. Para que se mueran. Y eso es verdad. Les pregunto, ¿sí? Ajá, ¿qué? Sí, no quiero saber si es una historia personal, Chris, por favor. No. Okay. So I'm sharing a story that my parents, the neighbor, we would have a dog, and the dog, like within a week, would die. We had 2 dogs, and then we're like, all right, we figure out that the neighbor was poisoning them with radiator coolant. Ajá. Ahora, si se meten los perros aquí, ¿tengo yo el derecho a matarlos? Posiblemente sí. If the dogs come into my backyard, is it my right to kill them? Yeah, possibly yes. Mientras nadie se dé cuenta. As long as no one finds out. Pero señores, eso es venganza. But ladies and gentlemen, that is vengeance. Y la venganza no es nuestra, es del Señor. And the vengeance is not ours, it's the Entonces, Lord. ¿qué hacemos? So what do we do? Entonces, ¿qué hago? ¿Simplemente dejo que los perros me sigan destruyendo el jardín? No. So what I do, I just allow for the dogs to continue to destroy my backyard. ¿Sabes qué sería poner la otra mejilla? You know what would turn the cheek would be? Que aunque a usted no le toque, usted arregla la cerca, la hace más segura para que no puedan pasar. Even though it's not yours to do, but go ahead and fix that fence so the dogs won't come through. Sí, pero no es justo porque ¿por qué tengo que pagar yo por algo si no es mi problema? Yes, but it's not right. It's not fair. Why should I pay for something if it's not my problem? Para mantener la paz. To keep the peace. Para enseñarle a los hijos que lo están viendo que usted prefiere evitar el problema. To set an example to your children so they can see that you're avoiding a problem. Me estoy explicando, señores. Am I explaining myself? Claro. Vean, esto con solo decirlo hasta nos revuelve la panza, ¿verdad? Of course, just by hearing this, listening to this, or saying this, it makes us feel some type of way. Porque nuestra mente está tan contaminada de ese pensamiento individualista y de justicia. Because our thoughts are so contaminated by that individualistic mindset. Que no sabemos cómo vivir de otra manera si no es ojo por ojo y diente por diente. That we don't know how to live by any other way other than eye for an eye, tooth for a tooth. A veces ese jefe injusto le da beneficios a otros y a nosotros nos pide caminar la milla extra. Nos pide caminar una milla. Sometimes that unfair boss gives somebody else the benefit that's entitled to us, and then asks us to go ahead and walk a mile. ¿Qué debemos hacer? What should we do? ¿Ir a demandarlo? ¿Quejarnos? We should go ahead and take the complaint up to HR. Caminamos la milla extra. Lo hacemos. No, we go ahead and walk the extra mile. ¿Qué hacemos cuando alguien en la calle nos pide?
What do we do when somebody on the streets asks us for money? Ese está ahí, es un vagabundo y debe ir a trabajar, no le voy a dar nada. That homeless, he should be working. I'm not going to give him anything. No, ¿qué dice Jesús? Dele, dele. What is Jesus says? Go ahead and give them. Y si alguien te pide prestado y tienes para prestar, And if somebody asks you to borrow and you have whatever they need for them to borrow, hazlo. go ahead, do it, lend it. Ojo, sabiendo esto en tu mente, But knowing this in your mind, porque este es el principio de prestar. because this is the principle of lending. Si Chris viene y me pide a mí $100, If Chris go ahead and ask Pastor Alex for $100, yo tengo $100 que le puedo prestar. Pastor Alex has $100 that he can Pero lend la me. pregunta que me tengo que hacer en mi mente es, But the question that Pastor Alex has to make in his mind is, ¿se los puedo regalar? can I give them to him? Porque existe la posibilidad de que no me los pueda pagar. Because the possibility exists that he may not repay me. Si la respuesta es sí, If the answer is yes, entonces se los doy. then I give it to him. Si Chris me los paga, perfecto. If I repay him, perfect. Pero si no, But if not, ya en mi corazón lo resolví, no tengo algo en contra de él. in my heart, it's already been resolved. I have nothing against him. No me lo voy a cobrar. I'm not going to go ahead and ¿Pueden? charge him for it. Sí, yo creo que sí pueden ver el principio de este ojo por ojo y diente por diente. Es muy fuerte, señores. I believe you guys can see this concept of eye for an eye, tooth for a tooth. It's a strong one. Esto, cada vez Jesús le sube la temperatura a este código de vida del reino. Jesus every time turns up the heat in this code of conduct for life. Pareciera que vivimos sometidos a la injusticia. It sounds like we're like submitted to injustice. Pero no es cierto, lo que estamos haciendo es permitiendo que Dios obre su justicia. But it's not true. That what we're allowing is for God to go ahead and take that justice in his hands. Ahora, usted dice, pero entonces uno nunca no debe exigir que sus derechos se respeten. So now you're asking yourself, so we're never going to ask for our rights to be respected. Claro, pero para eso está la corte. Yes, but that's why we have courts. Para eso están las leyes. That's why the laws are in place. Y de manera pacífica uno puede pedir que se le cumplan los derechos. And in a very passive way for your rights to be fulfilled. En vez de envenenarle los perros al vecino o los gatos. A mí me dan ganas de envenenar gatos, créame, pero no lo hago. Por esto, no lo hago. Instead of taking it upon yourself to poison the dogs that are coming or the cats that are coming into your yard, trust me. Trust me, I have sometimes I want to poison these cats, but I don't. No lo hago, no. He does not. Especialmente cuando he terminado el jardín y 2 días después veo que los gatos están usando mi jardín para revolver y dejar ahí sus cosas. Especially whenever I just cleaned up the garden and I see the next day that the cats have used it as a litter box. ¿Y qué hago? Recuerdo esto, no es ojo por ojo, no debo hacerlo. And what do I do? I remember it's not an eye for an eye, tooth for a tooth. Entonces, resumámoslo de esta manera. El justo So let's summarize it this way. The just no demanda justicia, does not demand justice, sino que vive con humildad y sirve y permite que Dios haga justicia. It does not demand justice. Rather, they allow God to No intentamos vengarnos. Allow God to take it upon himself to do the vengeance on our. O sea, nosotros no somos los que tomamos la venganza en nuestras manos. No debemos hacerlo. And we're not the ones that take vengeance upon our hands to do so. Sino que descansamos y sabemos que el Señor lo hará. But instead we rest and we trust the Lord that he will do it. ¿Qué es lo que está desarrollando Dios en nuestro corazón? What is God developing in our hearts? Confianza en Él. Trust in him. Y créame que yo he visto con mucha desilusión. And trust me, I have seen with a lot of disappointment. Supuestos cristianos.
Christians, quote unquote Christians, Ujú. Que viven una vida de venganza constante. that live in a constant vengeance, a life of constant vengeance. Y lo justifican, especialmente aquí en los Estados Unidos, And they justify it by, especially here in the US, ajá, con es mi derecho, yo tengo derechos. it's my right, I have rights. Imagínense si el Señor a nosotros nos diera ojo por ojo y diente por diente. Imagine if God would live by tooth for tooth and eye for an eye. Ujú. Imagínense si Dios fuera justo, así a la letra con nosotros. If God was black and white with justice. Ok, bien, 43. Vamos a ver si terminamos el 5 por lo menos. Ujú. Very well. Dice, 43, verse 43. ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Matthew chapter 5, verse 43. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Ajá. Uy, hasta que me sacudió por dentro eso a mí. Wow, this really shakes me up from the inside. Vean, señores, primero definamos quién es el prójimo. First, let us define who is our neighbor. ¿Verdad? Es curioso porque no existe esa palabra en inglés. Prójimo no existe en inglés. The word prójimo does not exist in English, or is not inexistent in English. Porque la palabra en inglés es neighbor, o sea, vecino. Because the word in English is neighbor. Pero en español sí existe esa palabrita prójimo. But in Spanish you have the word prójimo. Y los fariseos y los maestros de la ley enseñaban and the Pharisees and the teachers of the law would teach que su prójimo eran los mismos israelitas. that their neighbors would be the Israelites themselves. Especialmente aquellos israelitas más cercanos, sus familiares y sus amigos. Especially the Israelites who were close to them, family and whatnot. Pero los que no eran prójimos, but the ones that were not their neighbors, especialmente los que no son israelitas, specifically the ones that were not Israelites, debían ser odiados. They should be hated. Es más, ellos pensaban moreover, they would think que el odio que ellos sentían hacia los no judíos that the hate that they would feel for the non-Jewish venía de Dios y servía como una forma de venganza. Would come from God. That hate would come from God, and somehow it would serve as vengeance. Pero más que venganza, una forma de juzgar a sus enemigos. But more than vengeance, more a way to judge their enemies. Entonces, los enemigos de Israel eran paganos. So the enemies to the Jewish were pagans. Adoraban ídolos. They would worship idols. No adoraban a Dios Jehová. They wouldn't worship God Jehovah. Entonces, ellos no debían amarlos. So therefore, they shouldn't love them. Sino odiarlos. Instead, hate them. Y pedir que Dios los castigara de la forma más terrible por ser idólatras. And rather to ask God to go ahead and punish them. Judge them to the worst for being idolaters. No es eso lo que es lógico con nuestros enemigos.
Isn't that what's logic with our enemies? Yo no sé cuántos de aquí tienen enemigos, pero si usted no tiene, wow, qué maravilla. I don't know how many of you have enemies, but if you don't, wow, that's awesome. Porque todos tenemos a alguien que es como enemigo. Ujú. Because one way or the other, we all have that one enemy. O sea, no amigos. Ujú. In other words, not your friend. Por eso son enemigos, son no amigos. Ujú. That's why they're your enemies, not your friend. Y seamos honestos, uno a los enemigos no los quiere. And let's be honest, to our enemies, we do not love them. Uno a los enemigos no les sirve. To our enemies, we don't serve them. Uno a los enemigos no les habla, To our enemies, we don't speak to them, etcétera, etcétera. etc., etc. Porque esos están tratando de hacerme la vida imposible. Because those are trying to make my life impossible. Pero dice Jesús But Jesus said, algo que posiblemente cuando los fariseos lo escucharon dijeron, este hombre está demente. and perhaps when the Pharisees heard this, they were like, this guy is nuts. He's crazy. Dice, ustedes deben amar a sus enemigos. He says, you should love your neighbor. Y para colmos usó de todas las palabras amor que hay en griego, And moreover, he used a specific word of all the words that can be used for love in Greek. usó la palabra ágape He used the word agape. y dijo, ustedes deben amar a sus enemigos And he says, you should love your neighbor con un amor unilateral, with a unilateral love, un amor incondicional, an unconditional love, un amor misericordioso. a merciful love. En pocas palabras, In few words, el mismo tipo de amor con que Dios los amó a ustedes. the same love that God loved you all. Y para que quede claro, And so that it can be clear, Jesús dice, porque Dios hace que salga el sol sobre justos y pecadores. because God lets the sun rise for the just, for the righteous and unrighteous. Y dice, y que hace llover también sobre justos e injustos. And he also makes it rain over righteous and unrighteous. O sea, que le da lluvia a la persona justa que ama a Dios. So therefore he gives rain for that righteous person who loves God, Ajá, que ha sembrado un terreno para que produzca papas. who has sowed a property that planted potatoes so he can produce potatoes. Pero también hace que llueva sobre el vecino injusto But he also makes it rain for the unrighteous neighbor que siembra zanahorias who has planted carrots, y que de vez en cuando, cada vez que puede, viene y se mete y se roba mis papas. and every once in a while, whenever he can, he comes over to my land and steals the potatoes. Y en vez de Dios, que es justo, en vez de decir, llueve sobre mi hijo y sobre el propiedad de mi hijo y sobre el otro bandido, no. And instead of God or one praying to God saying, or God allowing for rain to only rain on the righteous one and not the unrighteous, Dios manda la lluvia sobre todos, sobre justos e injustos. God instead lets the rain fall under both the unrighteous and the righteous. ¿Qué nos dice eso de Dios? What does that say about God? Lo que Jesús expresó en la cruz del Calvario. What Jesus expressed on the cross. Cuando todos sus enemigos estaban delante de él y dijo, Whenever all the enemies were in front of him, and he said, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Ahora, Jesús está afirmando aquí que en nuestro corazón no debe haber odio hacia nuestros enemigos. So Jesus is reassuring that in our hearts there shouldn't be any hatreds towards our enemies Es más, or anyone. Vea cómo lo dice en el 45, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. And check this out, how he says it in verse 45, that you may be children of your Father in heaven. Uh-huh. O sea, la evidencia de que somos hijos de nuestro Padre So the evidence that we are children of our Father no es que nos amamos entre nosotros, los que somos creyentes.
It's not for us to love each other within another believer, que nos servimos entre nosotros, that we serve ourselves between us, que nos bendecimos entre nosotros, that we bless each other. sino nuestra capacidad de amar, If not, our capacity to love, de servir to serve, y de perdonar a nuestros enemigos, and to forgive our enemies, a la gente que intencionalmente nos está haciendo cosas malas to the people who intentionally are doing bad things to y que en us. vez de darle ojo por ojo, And instead of giving them eye for an eye, le damos misericordia. we show them mercy. Vean, para mí el mayor ejemplo de esto, For me, the biggest example for this is de una forma gráfica, in a graphic way. fue cuando vi por primera vez la película Los Miserables. Whenever I saw the movie The Miserables. Ajá. Que es, no la última versión, que es una versión que es tipo musical, sino la del actor Liam Neeson, no sé, tendrá unos 15 años. Not the new musical version, but the first version with Liam Neeson. Ajá. Si usted no ha visto esa película, tiene que verla, por favor. If you haven't seen that movie, The Miserables, I need you guys to go ahead and watch that movie, The Miserables. Porque un acto de perdón Because one act of forgiveness, le cambia la vida a este hombre. it changes this man's life. Y aunque tiene un enemigo a lo largo de toda la película, And even though he has an enemy throughout the entire movie, precisamente por el perdón que él recibió, but specifically because of the forgiveness that he received, él no tiene otra opción que otorgarle a esa persona amor. he doesn't have another choice but to go ahead and show love for this other person, for his enemy. Entonces, que Jesús lo que está haciendo es rechazando la actitud de odio hacia los enemigos. So what God is doing is go ahead and doing away with that attitude of hatred for others. Y quiero terminar aquí con la última parte del versículo porque es, como dicen en inglés, it is a killer. Nos termina de cortar la cabeza aquí. And I want to go ahead and end this with this last part, which this is what's the cherry on top. Y es que al final dice, and it is that at the end it says, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. For therefore, be perfect as your heavenly Father is perfect. Uy. That's the one that basically sets it in stone. ¿Qué quiere decir eso? What does that have to say? Obviamente, what is he saying by that? Obviamente no significa perfección en sentido de santidad. Obviously, he's not referring perfection in manners of holiness. Sanctification, holiness. Obviamente no es perfección en términos de ser como Dios en su integridad. He's not saying to be perfect in terms of God in his integrity. Entonces, ¿sería que Jesús está hablando un lenguaje simbólico? Is it that Jesus is speaking in a symbolic language? ¿Sería que Jesús está hablando algo que, porque ¿cómo podemos ser perfectos? Es como Dios, no tiene sentido. How is he saying, or what is he saying? Because we can't be perfect like God. That doesn't make sense. La palabra que Jesús usó como perfectos es la palabra teleios. The word that Jesus used for perfect is the word teleios. Y significa perfecto. And it means perfect. Pero se traduce normalmente como maduro. But it translates over more to matureness. Ahora, no estamos necesariamente hablando de madurez, aunque la madurez es válida, sí, es válida. We're not specifically talking about maturity, but even though maturity is right. Es más, yo creo que una persona madura, and moreover, I believe that a mature person es una persona que sabe cómo tratar a la gente.
is a person who knows how to treat people. Esa gente que es un puro pleito, un puro chisme, un puro drama con todo el mundo pelea. That people, those people that are always just gossiping and fighting with everybody. Esa gente es inmadura. That people is not mature. That's not mature people. Les falta madurez y les falta educación. What they're lacking of is maturity and education. Esa gente que no puede, o sea, no viven, no están felices y no están peleados con alguien. That type of people, they're not happy if they're not fighting with somebody, unless they're fighting with somebody. Que por cierto, viven pensando que qué raro, todo el mundo pelea conmigo, ¿por qué será? And moreover, they believe that, wow, why is everybody fighting against me? Why is everyone against me? Ajá, ¿por qué será? La pregunta, ¿por qué será? Why is it? What is it? Como dice un proverbio árabe. What an Arabic proverb says. Si una persona te dice que eres orejón, no le creas. If one person tells you you have big ears, don't believe them. Pero si más de 2 personas te dicen que eres orejón, but if more than 2 people tell you that you have big ears, mírate en un espejo. Look at yourself in the mirror. Bueno, una persona madura entonces. Well, and a mature person will. Es una persona que ha desarrollado un nivel de autocontrol. It's a person who has developed a autocontrol. Pero podemos encontrar mucha gente así en el mundo que no son cristianos, que no son creyentes. But we can find a lot of people that in the world that are not believers. Y son gente que sabe manejar a sus enemigos. And it's people that know how to handle their enemies. Entonces, aquí es donde viene el concepto que quiere sacar a la luz Jesús. And this is where the concept that Jesus wants to bring out to light. Y es que se espera de nosotros la misma perfección que tiene el Padre. That it is expected of us the same perfection that is expected from God. Que no significa santidad completa. That is not it does not mean holiness, perfect holiness. Una madurez 100%. Maturity to 100%. O una moralidad pura 100%. Or a pure 100% morality. Sino que eso que Jesús está demandándonos significa ser íntegros. Eso es lo que significa. But what Jesus is demanding from us is for us for integrity from us. Ser completos. To be complete. No estar divididos en nuestro corazón. Not to be divided in our hearts. Que ese es el problema de la santidad de los fariseos. Which that's the conflict for the holiness of the Pharisees. Que no son íntegros. That they're not full of integrity. Ajá. Ellos son una cosa en un lugar, pero por dentro son otra. They're one thing in one place, but inside they're another thing. Es curioso porque esta palabra perfecto se le podría poner a David. Because this word perfect, we could place it on David. Y todos sabemos que David cometió adulterio y fue un criminal. And we all know that David committed adultery and he was a criminal. Pero dice que tuvo un corazón conforme al de Dios. But it says that he had a heart who was after God. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón íntegro, no fue dividido, cometió un pecado y lo reconoció ante Dios. Because he had integrity. He would commit a sin and he would confess it to God. Y lo debo aclarar, señores, porque nosotros, especialmente los que ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, and I need to make this clear because us, especially the ones that have been in church for a while, ya nos empezamos a sentir muy perfectos. We start believing we're very perfect. Porque ya no hacemos un montón de cosas. Because we don't do a lot of things. Ya no tomamos. We don't drink. Ya no vamos a fiestas. We're not out partying. Ya salimos de deudas. We're out of debt. Ya tenemos un grupo de vida. We have a life group. Tenemos un matrimonio estable. We have a stable Pagamos marriage. nuestros diezmos. We give our tithes.
y tontamente pensamos que eso nos califica como perfectos. And foolishly, we believe that that qualifies us as perfect. Y como lo vamos a ver ya ahora en el video que voy a grabar mañana, And the way we're going to see it, the video that I'm going to put up tomorrow del capítulo 6, of chapter 6, sí hay recompensas para aquellos que se tratan de comportar de una manera. Sí hay recompensas, claro. there is rewards for those who try to behave. Pero or act right. en relación a Dios, But in relationship to God, nosotros, hermano, éramos los principales enemigos de Dios. we were really the main enemies of God. Y Dios nos dio su amor. And God instead gave us his love. Por lo tanto, Él espera de nosotros no perfección en el sentido moral, And therefore, God does not expect from us perfection in the moral way. ajá, aunque eso no está malo, eso está bien, Even though that's not bad, that is good. sino integridad, honestidad ante Él. If not integrity, honesty towards him. Y cuando somos realmente íntegros y honestos ante nuestro Padre, And when we're full of integrity with our Father, la verdad es que no somos muy diferentes the truth is that we're not very different de esos enemigos of those enemies que ahora nos tratan mal, that now are treating us bad. tal vez así como nosotros lo hicimos con alguien Perhaps the way that we did it with someone antes de conocer were- al Señor. before we knew the Lord. O We came sea, to know the Lord. señores, el amor hacia nuestros enemigos, no a los amigos. Ujú. So ladies and gentlemen, the love towards our enemies, not our friends. Ajá. El amor, obviamente, hacia los hermanos, obviamente hay que tener ese amor, Obviously, the love towards our brothers, pero especialmente el amor hacia nuestros enemigos but specifically the love towards our enemies nos califica como íntegros ante nuestro Padre. qualifies us as full of integrity towards our Father. Y solamente hemos visto el capítulo 5 And that's only chapter 5. y ya yo no sé si lo voy a lograr de aquí a que me muera. And I don't know if I'm going to accomplish this. Ok, gracias. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.